तो 1 घंटा हम अपनी वॉक को, एक्सरसाइज को दें, जी जिसमें हम थोड़ा सा वॉक करें। अगर ओल्ड एज पेशेंट है तो ज़रा वो स्लो वॉक करें, यंग है तो थोड़ी जॉगिंग करें। आजकल जंक फूड्स होते हैं, फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा, हर चीज़ के अंदर मिलावट है। दूध है, सब्जियां हैं, आपका चिकन हो गया, पोल्ट्री हो गया, हर चीज़ के अंदर जो है वो 2 नंबरी मिलावट। ये सारे रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो आपके जो है मल्टीप्लाई होते जाते हैं। जो हमारी शरीयानें हैं वो थोड़ी सी आप कह लें कि सुकड़ जाती हैं, उसमें खून का बहाव ज़रा कम हो जाता है। प्रिवेंटिव मेजर्स जो है वो क्या ले सकते हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें कंट्रोल हम कर सकते हैं, बगैर मेडिसिन के, बगैर किसी ऑपरेट के, बगैर एंजियोग्राफी। और जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स मार्केट में आ रही हैं, इसको जो है अवॉइड करना चाहिए। कि आप सरसों का अगर यूज़ कर सकते हैं तो सरसों का तेल यूज़ करें। 50% जो है वो आपका काउंट करता है फैमिली हिस्ट्री, बाकी 50% जो है उसमें आपकी चेंजेस आते हैं। जो आप डाइट यूज़ कर रहे हैं, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, वो है लहसुन और अदरक का पेस्ट। आप लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है वो किसी भी बोतल या किसी में जार में आप उसको रखें। और चेस्ट पेन इस तरह का स्टार्ट होता है कि वो कहते हैं जी सीवियर चेस्ट पेन हुआ है, और ऐसे लगा है कि जैसे किसी चीज़ ने कोई चीज़। ब्लड टेस्ट करवाते हैं जिसका नाम ट्रोपोनिन, ट्रोप टी है। आम जुबान में वो डॉक्टर हमें पता होता है कि वो अताई है, स्टीरॉइड दे के मरीज को और ख़राब करते हैं। तो उनका ट्रीटमेंट टाइमली शुरू नहीं होता तो हमारे पास रिसीव डेड आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका यासीन लाग सीन न्यूज़ के प्रोग्राम हेल्थ सीन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद वक़ास साहब, चौधरी परवेज़ इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुल्तान में मेडिकल ऑफिसर हैं। आज हम बात करेंगे, जैसे ही मौसम चेंज होता है तो मौसम सरमा के दौरान कार्डिक इशूज़ और ब्रेन हेमरेज की जो मसाइल हैं, अमराज हैं, उनमें इजाफा हो जाता है। उसकी वजूहात क्या हैं, सद्देबाब कैसे मुमकिन है, इलाज मालजा क्या है। तो बात करते हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद वक़ास साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। जैसे ही मौसम सरमा की आमद होती है, जहाँ चेस्ट डिजीज़ और बाकी अमराज तो उसमें इजाफा होता है, उसमें कार्डिक इशूज़ भी ज़्यादा आ जाते हैं, ब्रेन हेमरेज के केसेस ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं। उसकी बुनियादी वजूहात क्या होती हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मौसम सरमा में हमारे पास दिल के अमराज ज़्यादा होने की जो बुनियादी वजह है वो ये है कि सरमा के अंदर आपको जैसे पता है हमारा टेम्परेचर जो है वो डाउन हो जाता है। उसकी वजह से हमारी जो शरियानों में जो खून की गर्दिश है वो मौसम गर्मा के अगर कंपैरिजन में देखें तो वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है। जो बेसिक मेन रीज़न है वो ये है कि जो आपकी जो खून की गर्दिश है और आपकी जो शरियानों में जिस तरह फ्लो होता है, ब्लड सर्कुलेट करता है, तो उसकी सर्कुलेशन में टेम्परेचर चेंजेस के हिसाब से अगर हम देखें तो वो थोड़ा सा जो है वो स्लो डाउन हो जाता है। अब उसमें फिर बाकी फैक्टर्स आ जाते हैं जो दिल के मरीज़ ऑलरेडी होते हैं, ब्लड प्रेशर के, इस्कीमिक हार्ट, हम मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं इस्कीमिक हार्ट डिजीज़। दिल के जो मरीज़ हैं वो इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ वाले हैं, या जिनको पहले से कोई हार्ट अटैक के केसेस आ गए हैं, या कोई 2-4 दफ़ा उनको हार्ट अटैक आ गया है, तो उसमें ये होता है कि उन मरीज़ों में इनके रिस्क फैक्टर्स जो है वो बढ़ जाते हैं। उसकी सबसे बड़ी बुनियादी वजह जैसे मैंने आपको बताई कि शरियानें जो है आपकी उसमें टेम्परेचर के साथ चेंजेस आती हैं। तो अब जो पहले से मरीज होते हैं, दिल के मरीज होते हैं, उनमें रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। अच्छा, ये होगी मेन। दूसरे जो फैक्टर्स हैं उसमें नंबर 2 आ जाता है कि जब मौसम में सर्दी का मौसम आता है उसमें जो है हमारा जो डेली लाइफस्टाइल और डेली एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी जो है वो कम हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू जो आपकी जो समर की एक्टिविटीज़ हैं। उसमें ये है कि एक तो आपके डेज जो हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, रातें आपकी लंबी हो जाती हैं। आपका जो डेली का आपकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो जहाँ पे आप दिन में ज़्यादा करते थे काम, आना जाना आपका जो है काम करना या जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो आपकी जो है पहले से कम हो जाती है। फिर दूसरा इशू ये है कि आप जो आजकल हमारा बिजी लाइफस्टाइल आ गया है उसकी वजह से ये है कि हमारी जो आप कहने के वॉक का जो है एलिमेंट वो हमारी ज़िंदगी से ख़त्म होता जा रहा है। जी बिल्कुल है। तो अगर मौसम दरमियाना होता है, जैसे ना ज़्यादा सर्दी होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है, उसमें ये है कि बंदा फिर भी वॉक वगैरह कर लेता है। लेकिन जब मौसम में सरमा आता है और उसकी शिद्दत ज़्यादा होती है तो आपने देखा है हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में लोग घरों के अंदर जो है वो महसूल होकर बैठ जाते हैं। लोग बाहर नहीं निकलते, वॉक वगैरह नहीं करते, क्योंकि उनके ज़हन में ये होता है कि जी हम बाहर सर्दी है तो सर्दी की वजह से जो है ठंड लग जाएगी, खुदा न खास्ता कोई मसला ना हो जाए, नज़ला ज़ुकाम ना हो जाए।
تو ان کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ بالکل لمیٹڈ ہو کے گھر میں وہ ہو کے رہ جاتی ہیں. تو واک والا ایلیمنٹ بھی ختم ہو گیا. پھر اس کے علاوہ جو دل کے مریض ہوتے ہیں پرانے, وہ ان کے اندر رسک فیکٹر زیادہ ہوتا ہے. پھر تیسرے نمبر پہ جو ہے ہماری خوراک جو ہے آج کل جس طرح ہمارا آج ہر چیز کے اندر ملاوٹ ہے, دودھ ہے, سبزیاں ہیں, آپ کا چکن ہو گیا, پولٹری ہو گیا, ہر چیز کے اندر جو ہے وہ 2 نمبری ملاوٹ, یہ سارے رسک فیکٹرز جو ہیں وہ آپ کے جو ہے ملٹیپلائی ہوتے جاتے ہیں. لیکن موسم سرما کا کیونکہ آج ہمارا ٹاپک ہے, تو اس میں یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو 2 مین وجوہات بتائی, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک تو واک نہیں کرتے, ایکسرسائز نہیں کرتے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا جو ٹیمپریچر, باڈی کا ٹیمپریچر آپ کا ایک پورا ایک میکانزم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. تو وہ جب کلائمیٹ چینج ہوتا ہے یا موسم میں سردی بہت شدت آتی ہے اس میں, تو اس میں ہماری جو سرکولیشن ہوتی ہے باڈی کی, جو ہارٹ فلو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے. پھر دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جو دل کے مریض ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہے نا رسک فیکٹرز بڑھ جاتے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ کیسز زیادہ ہمیں رپورٹ ہوتے ہیں. اور ہم کیونکہ کارڈیولوجی ہاسپٹل میں ہی کام کرتے ہیں, تو اب جو سیریس کیسز ہوتے ہیں وہ ہم نے دیکھے ہیں زیادہ تر جو ہے گرمیوں میں بھی ہمارے پاس مریض آتے ہیں, سردیوں میں بھی آتے ہیں. لیکن جو سردیوں والا مریض ہوتا ہے اس میں آپ کہہ لیں کہ جو ہارٹ اٹیک کی شدت ہوتی ہے وہ تھوڑی زیادہ ہوتی ہے, اور مریض جو ہے تھوڑا سا زیادہ سک پیشنٹ جو ہے نا ہمارے پاس جو ہے وہ رپورٹ ہوتا ہے سردیوں میں. جی بہت شکریہ. جو شریانوں میں تبدیلی آتی ہے, کیا موسم سرما میں دل کی یا جسم کی بلڈ کی دیگر شریانیں سکڑ جاتی ہیں؟ جی بالکل. آپ نے دیکھا ہوگا کہ موسم سرما اور موسم گرما, ان دونوں میں جو ہے وہ ایک ڈفرینس یہ ہوتا ہے کہ آپ مطلب کوئی بھی چیز ہے ہماری لیکوڈ ہے ہمارے پاس کسی بھی فارم میں پڑا ہے, وہ آئل کی فارم میں پڑا ہے یا پیٹرول ہے یا گاڑی کے اندر ہم جیسے دیکھتے ہیں موبلائل ہوتا ہے, تو وہ گرمیوں کے اندر جو ہے اس میں اتنے مسئلے نہیں آتے جتنے سردیوں میں زیادہ. عام ہم نے اکثر سنا ہے لوگوں سے کہ گاڑی جو ہے سردیوں میں اگر آپ کی گاڑی کھڑی ہے تو آپ اس کو جو ہے کم از کم 4 دن بعد یا 5 دن بعد آپ اس کو سٹارٹ کریں. جی بالکل. اگر آپ اس کو نہیں کریں گے تو اس کی جو ہے موبلائل جیم ہو جائے گا, اس کی جو آپ کی جو ہوتا ہے سرکولیشن ہوتی ہے موبلائل جو انجن کو جو ہے رواں رکھتی ہے, تو وہ جیم ہو جاتی ہے. تو بیسکلی انسان کا جو سسٹم ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا وہ بھی بیسکلی ایک مشینری ہے. تو جس طرح ایک گاڑی کی سرکولیشن جو ہے وہ سٹاپ ہو جاتی ہے اگر آپ گاڑی کو سٹارٹ نہیں کرتے, اسی طرح انسان کا بھی میکانزم ہے یہ. تو اس کے پیچھے بہت بڑی ایک وہ پیتھوفیزیولوجی ہے کہ وہ کیسے ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے, کس وجہ سے ہوتا ہے. تو بنیادی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم رکھا ہے کہ ایک چیز کو برداشت کرنے کا, اور ایک انوائرمنٹ میں انسان جو ہے وہ زندہ رہتا ہے اور صحیح کام کرتا ہے. تو جب اس سے ٹیمپریچر بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے تو پھر تھوڑی سی چینجز آتی ہیں. جی. جو ہماری شریانیں ہیں وہ تھوڑی سی آپ کہہ لیں کہ سکڑ جاتی ہیں, اس میں خون کا بہاؤ ذرا کم ہو جاتا ہے. جیسے میں نے آپ کو مثال دی, کوئی بھی انجن ہے, کوئی بھی گاڑی ہے, کوئی بھی مشینری ہے, آپ اس کو سٹارٹ سردی میں نہیں کرتے تو وہ جو ہے نا اس میں رسک فیکٹر جو ہیں بڑھ جاتے ہیں. جی بہت شکریہ. کیا برین ہیمریج کی وجوہات بھی سیم ہیں یا ڈفرینٹ ہے؟ اسی وجوہات کے تحت زیادہ تر ہوتا ہے سردی. یہ سارا جو میکانزم ہے یہ انٹر لنکڈ ہے, کیونکہ آپ کی دل سے جو ہے بلڈ سپلائی ہو رہا ہے, آپ کے سارے جسم میں جا رہا ہے, آپ کے دماغ میں جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے سارا جو مین جسے کہتے ہیں کہ انجن جو ہے وہ ہمارا دل ہے. تو جب دل سے گردش خون کی آپ کی صحیح نہیں جائے گی تو اس میں ہر ایک چیز کا رسک فیکٹر بڑھ جاتا ہے, نہ صرف جو ہے برین ہیمریج کا بلکہ پیرالائسس کا بھی. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ کسی آدمی کا جو ہے ایک سائڈ پیرالائز ہوگی, تو اس کی بھی مین ریزن یہی ہوتی ہے کہ دل آپ کا فلو صحیح نہیں کرتا, آگے جو ہے سرکولیشن ٹھیک نہیں ہوتی. تو جس جگہ پہ خدا نہ خواستہ کوئی زیادہ مسئلہ آ جاتا ہے باڈی کے پارٹ کا, تو اس سائڈ کا وہ برین ہیمریج بھی ہو جاتا ہے, اور اس سائڈ کا جو ہے باڈی کی پیرالائسس بھی ہو جاتی ہے. تو یہ سارے مسئلے مسائل آپس میں انٹر لنکڈ ہیں. جی بہت شکریہ. یہ ساری وجوہات تو آپ نے بڑی ڈیٹیل سے بتائی ہمارے ناظرین کو. اب ان وجوہات کی روک تھام کیسے ممکن ہے کہ ہم ہارٹ اٹیک اور برین ہیمریج سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر کیا ہیں, ہم اس پہ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ وہ بیماری کے اٹیک ہونے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے سردیوں میں؟ جی ایک تو دیکھیں 2 طرح کے ہمارے ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے میڈیکل ٹریٹمنٹ جو کہ پیشنٹ ہاسپٹل آتا ہے کسی بھی مسئلے کے ساتھ, ہم اس کو دوائی انجیکشن یا جو بھی ہم کرتے ہیں, ایک میڈیکل ٹریٹمنٹ. جی بالکل. ایک جو انسان خود سے
एहतियात कर सकते हैं उसको हम मेडिकल में कहते हैं प्रिवेंशन। प्रिवेंटिव मेजर्स जो है वो क्या ले सकते हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें कंट्रोल हम कर सकते हैं बगैर मेडिसिन के, बगैर किसी ऑपरेट के, बगैर एंजियोग्राफी और बगैर जो हमारे जो कार्डियोलॉजी में प्रोसीजर्स होते हैं। तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर बंदा कंट्रोल करके इन जो है रिस्क फैक्टर से बच सकते हैं। उसमें सबसे पहली तो चीज़ आ गई आपकी जो है एक्सरसाइज। आजकल आपको पता है जिस तरह लोग आजकल जो है, आजकल का दौर हर बंदा बिजी है, 2-2 3-3 जॉब्स कर रहे हैं, लोगों के पास बिल्कुल टाइम नहीं है। जिस तरह पहले टाइम होता था लोग अपने लिए निकालते थे, एक्सरसाइज करते थे और जिसकी वजह से उनका जो है बॉडी ठीक रहती थी। तो नंबर 1 ये है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है हमें चाहिए कि उसको हम जो है अपने पूरे 24 घंटे में कम से कम और कुछ नहीं तो 1 घंटा हम अपनी वॉक को, एक्सरसाइज को दें, जिसमें हम थोड़ा सा वॉक करें। अगर ओल्ड एज पेशेंट है तो ज़रा वो स्लो वॉक करें, यंग है तो थोड़ी जॉगिंग करें। एक तो ये है मेन जो है। दूसरे नंबर पे ये है कि हमारी जो बाकी जो चीज़ें हैं जिसमें सिगरेट स्मोकिंग है, जितने भी हमारे पास कार्डियोलॉजी में पेशेंट आते हैं हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि जी आपने सिगरेट स्मोकिंग जो है वो आपने नहीं करनी, क्योंकि स्मोकिंग जो है वो कार्डियक पेशेंट्स की जो रेशो है वो बढ़ा देती है। नंबर 3 पे आता है आपका जो है फूड, और आप जो आजकल जंक फूड्स होते हैं, फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा, उसके अंदर जो है चिकनाई ज़्यादा होती है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। वो जब आप लेते हैं तो आपको उस वक्त तो पता नहीं चलता, लेकिन जैसे जैसे एज गुजरती है या बाज़-औक़ात आपको कुछ हफ्तों बाद ही पता चल जाता है कि जी मैंने फास्ट फूड कुछ अर्सा खाई जिसकी वजह से जो है ना अब मुझे ये मसले मसाइल आ रहे हैं। नंबर 3 आपका जो है ये फूड हो गया। अच्छा, नंबर 4 ये है कि आपने जो आजकल कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का यूज़ है, इसका भी बहुत ज़्यादा जो है ना हार्ट के ऊपर असर होता है। जो आप आजकल जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स मार्केट में आ रही हैं इसको जो है अवॉइड करना चाहिए। नंबर 4। नंबर 5 ये है कि आप जो भी चीज़ खाएं उसमें ऑयल कम हो। आपने फॉर एग्जांपल सालन खाना है तो उसमें एक तो आजकल बड़े मार्केट में 2 नंबर ऑयल आ गए हैं जिनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। उसमें एक हम मेडिकल में कहते हैं अडल्ट्रेशन हुई भी होती है। जी बिल्कुल। अडल्ट्रेशन का मतलब ये कि मुख्तलिफ चीज़ों से मिला के उस ऑयल को तैयार करते हैं जिसकी जो है इतनी अच्छी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती। तो हम अच्छी क्वालिटी का ऑयल यूज़ करें, बल्कि हम तो पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि आप सरसों का अगर यूज़ कर सकते हैं तो सरसों का तेल यूज़ करें, या फिर अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो आप जो है जैतून का तेल जो है यूज़ करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आम बंदा अफोर्ड नहीं कर सकते जैतून के तेल को, तो हम यही कहते हैं कि या तो आप सरसों का तेल यूज़ करें या फिर जो आप ऑयल यूज़ कर रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी हो। आप जिस तरह ये मार्केट में जो है सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के ऑयल आ रहे हैं इनको अवॉइड करें, और जो सालन आप तैयार करें घर में उसमें जो है वो ऑयल कम हो। कुछ लोग जो है ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जिसकी वजह से जो है ना वो आपके जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाता है। अब कोलेस्ट्रॉल भी 2 तरह का होता है, एक HDL होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एक LDL होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो जो आप ये जो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के जो ऑयल होते हैं या चिकनाई वाली चीज़ें होती हैं, ये आपका जो है जो जिसको हम आम ज़बान में कहते हैं कि बुरा कोलेस्ट्रॉल, उसकी वैल्यू को ये ज़्यादा कर देते हैं, जो अच्छा होता है उसको ये कम कर देते हैं। तो हम फिर यही रिकमेंड करते हैं कि आप ऑयल एक कम यूज़ करें। दूसरा ये है कि अगर यूज़ करें तो अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें। जी, इसमें अभी आपने बात की कोलेस्ट्रॉल की। जी। तो सरसों के तेल में जो आम दुकानों पे मिलता है, आपने सजेस्ट किया कि हमें वो इस्तेमाल, क्या उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है या होता ही नहीं? जो बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो होता ही नहीं? जी, जो इसका बेसिकली एक हमारे पास एक लैब में पहले एक्सपेरिमेंट्स हो गए हैं जो हमने आम ऑयल यूज़ करते हैं और सरसों का ऑयल यूज़ करते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो सरसों का जो ऑयल है उसमें जो आप कह लें कि जो चिकनाई है वो आम ऑयल के मुकाबले में वो कम होती है, जो कि आपकी जो खून की जो शरियाने हैं उसमें जो है वो नहीं करता ज़्यादा, जो क्लॉटिंग जो होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं करता। दूसरी बात ये है कि जैसे आप कह रहे थे कि उसमें जो LDL है, जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है, उसकी वैल्यू जो है ना वो कम है, HDL की ज़्यादा है। जो आम हम ऑयल यूज़ करते हैं उसमें अपोजिट है, उसमें LDL ज़्यादा होते हैं, HDL की वैल्यू कम होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर हम दोनों को कंपैरिजन करें तो फिर सरसों का ऑयल जो है वो बेस्ट रहेगा। खून का गाढ़ा होना बुनियादी वजह, अभी जैसे आपने बताया कि खून का गाढ़ा होना हार्ट अटैक की बुनियादी वजह है। जी। क्या हम ग़िज़ा से या आम मामूलात ज़िंदगी से खून को किस तरह पतला कर सकते हैं बग़ैर मेडिकेशन के? जी। खून आम तौर पे एज के साथ साथ खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। जी। हमारे पाकिस्तान में जो इस वक्त एज लिमिट चल रही है एवरेज 60 है, तो 40 के बाद ये चीज़ें
شہریوں کو فیس کرنا شروع آہستہ آہستہ سامنے آتی ہیں. بالکل. ہم غذا سے بغیر میڈیسن سے خون کو کس طرح پتلا کر سکتے ہیں, یا کیا چیزیں ایسی غذا میں کھائیں جو خون کو پتلا کرنے میں مدد دے سکتی ہیں؟ اچھا, اس میں یہ ہے کہ آج کل جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ایوریج لائف سپین بندے کا کم ہو گیا ہے. اب ایون ہمیں ارلی 30s میں بھی رپورٹ ہو رہے ہیں جو کارڈک پیشنٹ آتے ہیں. اب لاسٹ جو ہے میری ڈیوٹی میں 23 ایئرس کا بھی ایک پیشنٹ ہے جو اس ہسٹری کے ساتھ آیا ہے کہ اس کو جو ہے وہ ہارٹ اٹیک ہوا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں, کیونکہ فیملی ہسٹری کا بھی بڑا آپ کا تعلق ہے. اگر آپ کے پیرنٹس کو مسئلہ ہے, کیونکہ 50% جو ہے وہ آپ کا اکاؤنٹ کرتے ہیں فیملی ہسٹری, باقی 50% جو ہے اس میں آپ کی چینجز آتے ہیں, جو آپ ڈائٹ یوز کر رہے ہیں, آپ کا لائف سٹائل کیسا ہے, آپ کا جو ہے انوائرمنٹ کیسا ہے, آپ زیادہ اسٹریس وغیرہ تو نہیں لیتے, یا آپ جو چیز کھا رہے ہیں وہ کتنے عرصے سے کھا رہے ہیں اور کیا کھا رہے ہیں. تو یہ 50% آپ کی فیملی ہسٹری رول پلے کرتی ہے دل کے امراض میں, اور 50% آپ کا اپنا جو ہے لائف سٹائل وہ میٹر کرتا ہے. اب جس طرح آپ نے میرے سے کوشچن کیا کہ جی ہم کیا دوائی یا کوئی کیا ایسی ہم فوڈ لے سکتے ہیں جس سے ہم جو ہے سرکولیشن کو بہتر رکھیں اور یہ کریں. اس میں ایک آپ کہہ لیں کہ ایک دیسی غذا ہے جو کہ ٹونک ہربل کے طور پہ یوز کرتے ہیں, وہ ہے لہسن اور ادرک کا پیسٹ. آپ لہسن اور ادرک کا پیسٹ جو ہے وہ کسی بھی بوٹل یا کسی میں جار میں آپ اس کو رکھیں. آپ اپنی ڈیلی ہیبٹ بنا لیں کہ اس کو جو ہے آپ یوز کریں اپنی لائف میں, تو اس سے بھی جو ہے اس کے بہت اچھے ریزلٹس ہیں. ایون کہ ہم نے کافی پیشنٹ سے ہم نے سنا بھی صحیح کہ انہوں نے لہسن اور ادرک کا پیسٹ اپنا یوز کیا, تو اس کی وجہ سے ان کا جو ہے وہ کیونکہ یہ چیزیں ہوتی ہیں ذرا لانگ ٹرم افیکٹس آتے ہیں اس کے. بالکل. آپ نے فار ایگزامپل آج شروع کیا, کئی منتھس آپ وہ یوز کرتے رہے تو ان کا پھر ذرا آگے افیکٹ آتا ہے, لیکن ان کا جو ہے بہت اچھا رزلٹ ہے لہسن اور ادرک کا جو پیسٹ ہے. اس کے علاوہ آپ کافی زیادہ جو ہے جوسز, فریش جوسز ہیں, اس کا بھی جو ہے نا ایک رول ہے. جیسے آپ فریش جوسز, گاجر کا ہے, آپ کا انار کا آپ کا جوس ہے, تو یہ کارڈیولوجی کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے جو ہے نا بڑا مفید ہے. گاجر اور انار کا جوس خون کو پتلا کرنے میں مدد دیتا ہے. جی مین جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ ادرک اور لہسن کا پیسٹ. بہت شکریہ. یہ آپ نے ہمیں غذا کے اور سمجھیں علاج بالغذا کے حوالے سے بتایا کہ ہم اپنے معمولات زندگی میں وہ کون سی خوراک یا چیزوں کا استعمال کریں غذا میں, کھانے پینے میں, جس سے خون کے پتلے ہونے میں مدد ملتی ہے. اب بات آ جاتی ہے کہ گھر میں عام جو شہری ہیں ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, تو اس کے سمٹمز کیا ہیں کہ یہ ہارٹ اٹیک ہے یا برین ہیمریج ہے یا کچھ اور وجوہات ہیں؟ اس کی بنیادی اور میجر 2-4 سمٹم کیا ہوتے ہیں جن کے سمجھے کہ ہم یہ کارڈک پیشنٹ ہے تو کارڈیالوجی میں لے کے جائیں گے, ہارٹ کے ڈاکٹر کو دکھائیں گے. وہ عام شہری کے لیے کیا نشانیاں ہیں کہ یہ کارڈک ہے یا کچھ اور سمٹمز ہیں جب اٹیک ہوتا ہے؟ بالکل. اس کے مین ٹپیکل جو سمٹمز ہیں آپ ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے کہ یہ ایدر کارڈک پیشنٹ ہے یا کوئی اور پیشنٹ. جو ٹپیکل سمٹمز ہیں وہ 3-4 ہیں, جس میں سے ایک سمٹم یہ ہوتا ہے کہ جو بھی کارڈک پیشنٹ ہوتا ہے اس کو ایک چیسٹ پین سٹارٹ ہوتا ہے. اور چیسٹ پین اس طرح کا سٹارٹ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی سویئر چیسٹ پین ہوا ہے, اور ایسے لگا ہے کہ جیسے کسی چیز نے کوئی چیز میرے اندر چبھا دی ہے, جیسے کسی چیز نے ہٹ کیا ہے مجھے. جی بالکل. تو اس کو جو ہے ایک ٹپیکل چیسٹ پین ہوتا ہے اس چیسٹ والی ریجن میں, اور وہ ریڈیٹ کرتا ہے یا تو بیک میں, کمر میں آپ کا جاتا ہے, یا آپ کے ادھر جا ایریا میں جاتا ہے, یا آپ کے لیفٹ آرم یا رائٹ آرم. یہ مین ٹپیکل ایک فیچرز ہے اس کو ڈائگنوز کرنے کی کہ یہ اس کو ہم نے کس ہاسپٹل میں لے کے جانا ہے, کارڈک پیشنٹ ہے یا نہیں ہے. تو وہ جو بھی کارڈک پیشنٹ ہوگا وہ یہی کمپلین کرے گا کہ میرے یہاں چیسٹ پین ہوا ہے, ایسے لگتا ہے کسی نے بوجھ ڈال دی ہے, اور یہ درد میرا کمر میں جا رہا ہے, بازو میں جا رہا ہے, یا اوپر جو ہے جا ایریا میں جا رہا ہے. تو ہم اس سے بڑی ایزیلی ڈفرینشیٹ کر لیتے ہیں کہ یہ اس کا مسئلہ کارڈک پیشنٹ کا ہے یا کارڈک پیشنٹ نہیں ہے. اب بعض اوقات اکثر مریض ہوتے ہیں جن کو معدے کا درد ہوتا ہے, پیٹ کا درد ہوتا ہے, تو وہ غلطی سے ہمارے پاس کارڈیالوجی میں آ جاتے ہیں. بالکل ایسی. تو ہم وہ جب ان کو دیکھتے ہیں, ان کی سمٹمز ہم سنتے ہیں کہ جی ہمارے اس جگہ پہ درد ہے, ہمارے معدے میں درد ہے, پیٹ والے ریجن میں درد ہے, تو ہم سنتے ساتھ ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ کارڈک پیشنٹ نہیں ہے. تو پھر ہم فوراً اس کی ECG کرواتے ہیں. تو جب ہم ECG کرواتے ہیں تو ECG پہ ہمیں ڈائگنوز ہو جاتا ہے کہ جی یہ کارڈک پیشنٹ نہیں ہے, ان کا مسئلہ کارڈک نہیں ہے, تو ان کا جو ہے کوئی اور مسئلہ چل رہا ہے. تو اس پیشنٹ کو ہم پھر یہ بتا دیتے ہیں کہ جی آپ کا کارڈیالوجسٹ ریفر کر دیتے ہیں
उसको हम किसी और हॉस्पिटल में, जैसे हमारे इधर निश्तर है तो हम उसको निश्तर रेफर कर देते हैं किसी सरकारी हॉस्पिटल में। तो बाकी ये है कि जो चेस्ट पेन के साथ आता है, टिपिकल चेस्ट पेन जैसे मैंने आपको बताया, तो वो हमारा कार्डिक पेशेंट होता है। फिर हम उसको डायग्नोज करने के लिए जो है ECG करवाते हैं। तो ECG पे हमें जो है वो क्लियर हो जाता है कि जी हमारा जो है ये पेशेंट है। अच्छा, ECG हमारा जो है एक प्राइमरी आप कह लें कि डायग्नोसिस का एक तरीका है कि जी ये वाकई हमारा पेशेंट है या नहीं है। फिर इसके आगे फिर मजीद आगे टेस्ट है। फिर हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं जिसका नाम ट्रोपोनिन TROP-T है, ठीक है, वो हम करवाते हैं, वो लेबोरेटरी में भेजते हैं, उसकी वैल्यू आती है, उससे हमें क्लियर हो जाता है कि जी ECG में भी मसला आ रहा है, इनकी जो वैल्यू है वो ब्लड की वो भी ठीक नहीं आई, तो वो फिर वो कंफर्म हो जाता है। फिर हम उसको आगे फर्दर हम अपने पास एडमिशन उसका करते हैं वार्ड में, उसकी प्राइमरी करनी होती है, प्राइमरी PCI करते हैं, या फिर वार्ड में दाखिल करके उसको बाकी इंजेक्शन और ट्रीटमेंट और मेडिसिन वगैरह वो देते हैं। जी बहुत शुक्रिया। अभी आपने बताया कि हार्ट पेशेंट की सिम्टम्स क्या हैं। इस वक्त हमारे ख़ास तौर पे देही एरियाज़ में जो हार्ट पेशेंट है, आम तौर पर उनका इलाज मालजा भी वहाँ के सादा MBBS डॉक्टर के ज़रिए चल रहा होता है। जी जो मेडिकेशन वो दे रहे हैं, लोग समझते हैं कि ये MBBS हैं लिहाजा ये हर बीमारी का, तो उनके लिए कुछ सजेशन कि क्या आम MBBS डॉक्टर कार्डिक का इलाज कर सकता है या उसको मुतलका जो कार्डिक स्पेशलिस्ट है उसकी तरफ रेफ़र करना चाहिए, उनके लिए कुछ सजेशन देंगे? जी, अक्सर हमारे पास पेशेंट जो आते हैं जो पेरिफेरी से आते हैं, अब मुल्तान के साथ बहुत सारे छोटे बड़े एरियाज लगते हैं, बिल्कुल जी जी बिल्कुल, वहाँ पे कोई कार्डियोलॉजी का हॉस्पिटल नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो है साउदर्न पंजाब का जो है हॉस्पिटल मेन मुल्तान कार्डियोलॉजी है, बिल्कुल ठीक है, तो सारा हमारे पास लोड जो है इधर ही आता है। इवन बलोचिस्तान से पेशेंट जो है हमारे मुल्तान में आते हैं कार्डियोलॉजी के, तो वो अक्सर ही पेशेंट्स ऐसे जो पेरिफेरी से आते हैं वो अपना टाइम वेस्ट करके ही आते हैं। वो इसी तरह ही करते हैं जैसे आपने फरमाया कि जी वो एक MBBS डॉक्टर के पास, MBBS तो मैं समझता हूँ बल्कि दूर की बात है, जो इलाके डिस्पेंसर टाइप या मेडिकल स्टोर जिनको हम क्वैक्स कहते हैं, अताई डॉक्टर, बिल्कुल अताई डॉक्टर, डिस्पेंसर भी अभी बड़ी चीज़ है। मैं समझता हूँ कि जो क्वैक्स होते हैं ये पेशेंट जो है आपका खराब कर देते हैं। अक्सर लोगों से हमने यही सुना है कि जी हमारे इलाके में फलां वो एक था डॉक्टर था, आम जुबान में वो डॉक्टर हमें पता होता है कि वो अताई है, उनकी हमारे पास स्लिप्स भी आती हैं, हम देखते हैं कि जी उन्होंने क्या दिया है, वो देते हैं हमेशा स्टीरॉयड ही है। कोई भी पेशेंट आ जाए किसी भी पेन के साथ आ जाए, हमेशा वो स्टीरॉयड दे के मरीज को और ख़राब करते हैं। और हमारा कार्डियोलॉजी का पेशेंट इतना सेंसिटिव होता है कि उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो अक्सर जो पेरिफेरीज के लोग होते हैं या मुल्तान से काफ़ी दूर होते हैं, तो वो अक्सर ही अपना टाइम इसी तरह ही वेस्ट कर लेते हैं कि वो किसी कोई डॉक्टर के पास गए या इवन किसी हकीम के पास गए, या चले हम सपोज कर लेते हैं कि वो MBBS डॉक्टर के पास गए, तो वो उधर से अपना टाइम वेस्ट किया। फिर रास्ते में जो डिस्टेंस है मुल्तान तक आने का, तो वो टाइम ड्यूरेशन कंज्यूम हुआ, तो अक्सर ही हमारे पास पेशेंट रिसीव डेड आते हैं। तो बेचारे इतना सफ़र करके आते हैं, तो हम आगे देखते हैं कि मरीज़ जो है वो एक्सपायर हुआ है, तो हम उनको यही कहते हैं जी आपने आने में देर कर दी है, तो आपका मरीज़ जो है वो एक्सपायर हो चुके हैं। तो हम यही मैसेज हम देते हैं जितने भी दूर दराज के पेशेंट्स हैं, लोग हैं दही इलाकों के, कि अगर उनका खुदा ना खास्ता कोई इस तरह के कोई मसले हों, दिल का मरीज़ हो और जो भी उनके दिल से रिलेटेड कोई मसले हो, तो वो कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल में आए या किसी दिल के डॉक्टर को जो है वो चेक करवाएं। इधर उधर अताई डॉक्टरों के पास, हकीमों के पास जाने से अपना टाइम वेस्ट ना करें, अपने एनर्जी रिसोर्सेज ना वेस्ट करें, और सबसे बड़ी जो चीज़ है मरीज जो है उसकी ज़िंदगी सबसे कीमती चीज़ जो है वो लाइफ है। तो अक्सर जो है कार्डिक पेशेंट वो हमारे पास इसलिए ही रिसीव डेड आते हैं कि वो टाइमली आ नहीं सकते, तो उनका ट्रीटमेंट टाइमली शुरू नहीं होता, तो वो हमारे पास रिसीव डेड आते हैं। कुछ बेचारे टाइमली अगर पहुंच जाते हैं तो वो इस क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं कि हम CPR करते हैं। CPR बेसिकली मेडिकल में एक होता है, हम उसको जो है पेशेंट को रिवाइव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इतना सिक हो गया होता है पेशेंट कि वो रिवाइव नहीं हो सकता। तो हमारा यही मैसेज है उन जो भी इन देहाती इलाकों में लोग रहते हैं, तो वो जब भी कोई मसला हो इस तरह का, या तो किसी अपने इलाके में कार्डियोलॉजिस्ट को चेक करें, या फिर अगर कोई फैसिलिटी नहीं है तो किसी दिल के अस्पताल में आए, या डायरेक्ट यहाँ पे हमारे पास कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल जो है वो है। बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर मोहम्मद वकास साहब का, बड़ी तफसील से हमें दिल के अमराज के हवाले से बताया, ख़ुसूसन मौसम सरमा में कार्डिक इशूज़ के इजाफे के हवाले से उन्होंने ब्रीफ किया। इलाज बिलग़ज़ा
خون کو پتلا کرنے میں ہارٹ اٹیک کے اسباب کو روکنے کا بہترین طریقہ ہے وہ بھی بتایا، اور خاص طور پر دیہی علاقوں میں رہنے والے جو پاکستانی ہیں وہ عطائیوں سے بچ کر کارڈک کے اسپیشلی ڈاکٹر کے پاس آئیں تاکہ بر وقت اپنا علاج معالجہ کرا کر زندگیوں کو بچایا جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں۔ ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے۔ بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں۔